अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। बड़ी खबर यह है कि बात शहीदों तक पहुंच गई है। शहीदों तक ये बात पहुंच गई है और ये बात और ज्यादा खराब होती जा रही है, आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बात बड़ी क्लियर है, पाकिस्तानी सियासत के अंदर दो बड़ी और खौफनाक बलाएं हैं, तूफान है। एक तूफान इमरान अहमद खान नियादी है, जो पाकिस्तानी सियासतदानों को या सियासत के जो पैराडाइम है उन्हें निगल गया है और हजम कर गया है। और दूसरा बड़ा तूफान और सबसे बड़ी बला है वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया चीर फाड़ कर फेंक देता है, फिर सीता है और फिर दोबारा से चीर फाड़ कर फेंकता है। ये छोड़ता ही नहीं है और ये पीछा करता है और ये ताकुब करता है। कोई पता नहीं सोशल मीडिया क्या है, किधर कोई बैठा हुआ है, कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, सोशल मीडिया कैसे ऑपरेट करता है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में जो ताकत का एपिसेंटर था, या जहां से ताकत ओरिजिनेट होती थी, ताकत का गढ़, ताकत का मफहूम था, जहां से शुरू होता था, उसे नथ डालकर सोशल मीडिया आगे पीछे जब दिल करता है घुमाता है और घुंघरू बांध कर नचवा रहा है। लिटरली घुंघरू बांध कर नचवा रहा है। और तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत, आप सिर्फ उसे देख लें, यानी इन्हें तो सोशल मीडिया फूंक जाता है, लिटरली फूंक जाता है सोशल मीडिया। जब भी तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत अपनी पिछली जेब में से इतना बड़ा बुर्श निकालती है, ये करने के लिए जो ही अपने आप को ट्रेन करते हैं कि भाई कल सुबह हमने ये करना है, सोशल मीडिया इन्हें बाजू से पकड़ता है और फिर अडयाला जेल के उस कैद खाने में और अडयाला जेल के सामने उस दरवाजे के ऊपर लाकर छोड़ देता है, जहां से कहानी फिर शुरू हो जाती है, फिर एक नए तरीके से शुरू हो जाती है। पिछले 2-3 महीनों में 2-3 बड़े मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस, बड़े मेजर बहुत अहम तरीन फैसले, और उन फैसलों के अंदर जो ही बू महसूस हुई, उन फैसलों के अंदर जो ही थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ कि जनाब यहां पर खान को साइडलाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया ने डंडा उठाया और फिर ऐसी डांग फेरी कि जनाब ना सिर्फ जड़ों तक पहुंचा बल्कि इज्जतें बचानी मुश्किल होगी। यानी हालिया फैसला देखिए मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मिट्टी प्लीत करके रख दी। यानी मैं खुद हैरान होता हूं कि बाजू का ये शीशा देखते होंगे, इन्हें खौफ आता होगा, ये सोशल मीडिया की तरफ जाते हो। अब ये इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारों के तो कैरियर खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे बड़ों के कैरियर खत्म हो चुके हैं। यानी बहुत बड़े बड़े साफी जिन्हें हम बचपन में स्कूल में होते थे या कॉलेज में देखा करते थे, सोशल मीडिया ने अब वो फेसबुक खोलते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, वो थर थर कांपते हैं, वो डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं। तो अभी ये जो मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर है, जहां पर तहरीक इंसाफ इमरान खान को महसूस हो रहा था कि साइडलाइन कर रही है, माइनस कर रही है, सोशल मीडिया ने देखा, उसने असेस किया, उसे महसूस हुआ कि इसके ऊपर जवाब आना चाहिए, और फिर ऐसा जवाब आया कि अब खुद तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हम कसम से जा रहे हैं, हम खान के सामने जा रहे हैं, हम खान से पूछेंगे, खान एग्री करेगा, हम तभी आगे जाएंगे, लाला हमें माफ कर दें, हमें इब्राहिम मेहरबानी आप किसी तरह से माफ कर दें। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसिव रिएक्शन है जो कि पाकिस्तानी अवाम का आता है, और उसके बाद चीजें बदलती हुई महसूस होती हैं। बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट आई है और तहरीक इंसाफ ने बाकायदा से ऑफिशियली अभी इसके ऊपर कुछ एक स्टेटमेंट दिया, आपके सामने रख देते हैं। खासतौर पर ये मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर ये बहुत बड़ी और मेजर डेवलपमेंट है कि जनाब ये फैसला ज़ाहिर है इमरान अहमद खान नियादी करेगा, और उससे पहले ये फैसला नहीं हो सकता। मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स बिल इमरान खान साहब से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाजत और एतमाद में लेने के बाद ही असेंबली में मंजूर करवाया जाएगा। यानी काबीना ने मंजूर कर लिया था, गंडापुर साहब ने वीडियो जारी कर दी थी, बैरिस्टर गौहर साहब फैसला कर चुके थे, लेकिन उसके बाद जब सोशल मीडिया ने डांग घुमाई तो फिर अब ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, हम इमरान खान साहब से मुशावरत, बाकायदा इजाजत और एतमाद में लेने के बाद ही असेंबली से मंजूर करवाएंगे। इस बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के बाद अलामिया जारी कर दिया गया। अब ये अंदाजा लगाएं कि हैरान कुन बात यह है कि जो बिल था वो गंडापुर साहब के टेबल पर पड़ा था। अभी गंडापुर साहब मेरे ख्याल में उसकी अंग्रेजी चैट जीपीटी के जरिए या एआई के जरिए ट्रांसलेट करवा रहे थे कि क्या लिखा हुआ है, क्या कर रहा है। इसी दौरान गंडापुर साहब ने फोन उठाया होगा तो सोशल मीडिया पर ट्रांसलेट होकर एक एक बत्ती, एक एक नुक्ता, एक एक चीज वादी हो गई थी और बता दिया गया था कि नहीं नहीं नहीं, ये नुक्ता गलत है, वापस भेज ला लें, ये लाइन गलत है, वापस भेज ला लें, यहां पर मसला ये वापस भेज। तो सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर एक ऐसा महसूस हुआ कि कोई एजुकेशनल क्लास चल रही है और उन्होंने डाइसेक्ट करके, बल्कि उधेड़ कर उस बिल को रख लिया, उसके एक एक धागा आपके सामने प्रोड्यूस करके रख दिया कि अच्छा ये धागा ये कह रहा है, ये सूबे की खुद मुख्तारी इधर मैनेज हो रही है, इधर इमरान खान को साइडलाइन किया जा रहा है, यहां से ये फायदा उठाएगा, वहां से ये मदनियात बेचेगा, ये करोड़ों अरबों रुपए लेने आ रहा है, ये जनाब सबके मुंह में पानी आ गया। तो सोशल मीडिया ने इस सारी चीज को बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया है। तो ये सोशल मीडिया कर रहा है। अब बहुत सारी शाहजाद अकबर साहब ने भी लिखा है और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि खान के सामने ऐसे भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है। देखिए वो इमरान खान है, वो इस सोशल मीडिया से बड़ा तूफान है। वो इनकी शक्लें देखकर इनकी जड़ें और इनकी औकात बता सकता है, लिहाजा उसे ऐसे ट्रैप नहीं किया जा सकता। वो आम बंदा नहीं है, उसने गोलियां खाई हैं, उसने 26-27 साल स्ट्रगल की है, उसने पाकिस्तान में जो बहुत कुछ था उसे भी
اسے بھی پتا ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ خان کیا چیز ہے, لہٰذا یہ اس طرح سے مینج نہیں ہوگا. اب دوسری طرف ناظرین, یہ جو خاتون ہے جو عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملی ہیں, انہوں نے کچھ ایک گفتگو کی ہے یہ آغا شیخ سرور صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے حیران کر کے رکھ دیا ہے. یہ رضیہ سلطانہ صاحبہ ہیں, اب ہوپ فلی ان کا انٹرویو کریں گے انشاءاللہ اگلے 12-14 گھنٹوں میں. انہوں نے کہا کہ چند وکلا جن میں بیرسٹر گوہر بھی شامل تھے مجھے اشارہ کر کے بلایا. یعنی خاتون کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا میرا نام موجود ہے اڈیالہ جیل میں جانے کے لیے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا, بیرسٹر گوہر نے اشارہ کر کے بلایا. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ادھر آئیں, ادھر آئیں. بیرسٹر گوہر صاحب یہ اشارہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی کر سکتے تھے, لیکن گوہر صاحب نے یہ اشارہ انہیں کیا. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میرا نام اندر جانے والوں میں شامل ہے. میں حیران اور پریشانی کے عالم میں پوچھ بیٹھی کہ میرا نام کیسے شامل ہو سکتا ہے, آپ کیوں چھی کر رہے ہیں. مگر ان کی ٹیم نے یقین دلایا, یعنی بیرسٹر گوہر صاحب پھر یقین دلاتے رہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے, آپ اندر جائیں. تو رضیہ سلطانہ صاحبہ کو بیرسٹر گوہر اشارہ کر کے اندر لے کر گئے خان سے ملاقات کے لیے, اور خان کی بہنیں آدھی رات کو وہ نیلا دلہا کے پاس جا کر انہیں پھینک دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی ہے, اور یہ بہت خوفناک بات ہے جو کہانی انہوں نے بیان کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا عمران خان جیل میں شدید کرب اور غصے میں مبتلا تھے, انہیں اپنی فیملی سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی. یعنی خان اپنی فیملی کو لے کر بڑا کنسرن تھا, اور یہ بات علی ظفر کے ٹویٹ میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ بات بیرسٹر گوہر صاحب نے فیصلہ نہیں, انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی. انہوں نے کہا کہ کئی روز سے وہ مناسب کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے. ان کے ارد گرد موجود لوگ, یعنی بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی جو ان کے ارد گرد موجود تھے, انہیں گمراہ کن معلومات دے رہے تھے. اور یہ سب سن کر میں شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی. یہ آغا سرور شیخ صاحب نے باقاعدہ سے ٹویٹ کیا ہوا رضیہ سلطانہ, اور ان کا کلپ بھی لگایا ہوا کہ خان صاحب کو گمراہ کر رہے تھے اور میں ان کے ارد گرد موجود تھی, اور یہ اچھی خاصی پریشانی ہوئی. اب ناظرین, ایک تو اسلام آباد کے اندر آج یعنی یہ بڑی حیران کن چیز ہے, یہ پریشان کرتی ہے. ایک طرف مولوی بیٹھ کر جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جناب جہاد فرض ہے تمام تر امت مسلمہ کے اوپر, اور جہاد کریں. یعنی ان کا کیا مطلب ہے کہ کیسے جہاد کریں, یعنی ان حالات میں کیا کریں, بندوقیں اٹھائیں, رفلیں اٹھائیں, بلوچستان کے راستے نکلیں, تو مولوی صاحب بھی آگے ہو جائیں, ان کے جو بچے ہیں وہ بھی آگے ہو جائیں. یعنی کیا کریں, لڑنا تو فوج نے, اسلحہ تو فوج کے پاس موجود ہے. ایٹم بم جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ایٹم بم بھی فوج کے پاس, اداروں کے پاس موجود ہے, اور حکومت کے پاس موجود ہے. تو دباؤ تو حکومت کے اوپر ڈالیں, حکومت کو کہیں حکومت کے خلاف جہاد کریں نا, سڑکوں پر آئیں, اور حکومت کو کہیں گے جناب اسرائیل کو دے دھمکی, دیر لگائے تڑی, اور پوری مسلم امہ کو تڑی لگائے کہ بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے, بھائی ایکسپوز کریں انہیں, سعودیز کو آپ کنٹرول کریں. اب آگے پیچھے اب میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لوگ برا مان جاتے ہیں. اچھا ناظرین, یہ ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد میں غازہ بچاؤ مارچ, یہ سینٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں. اسلام آباد پولیس نے غازہ بچاؤ مارچ کے شرکا پر لاٹھیاں برسا دی. ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے, سینیٹر مشتاق. تو ایک طرف مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کریں اور جا کر یہودیوں سے ٹکر ماریں, ادھر اسلام آباد کے سینٹر میں غازہ کے حوالے سے ایک مارچ ہوتا ہے, پرامن مارچ فلسطین کے حق میں, تو ان پر پولیس سرے عام ڈنڈے مارتی ہے, لاٹھیاں مارتی ہے, ان کے سر کھول کر رکھ دیتی ہے. اب یہ کیسی دوغلی ہماری پالیسی ہے, کیا ہمارا کیا گمکس ہیں, دس از ہاؤ, ایک اب نارمل سا ریسپانس ہے ہماری اسٹیٹ کا, ہماری ریاست کا, جو کہ سمجھ سے باہر ہے. ناظرین, دوسری طرف تقریر ہوئی ہے, اور یہ تقریر اور گفتگو ہوئی ہے سوات کے اندر. مراد سعید نے وہاں پر گفتگو اور بات چیت کی, اور مراد سعید نے یہ کہا کہ جناب 2008 میں جب آپریشن کیا گیا سوات کا, تو اس دوران ہمارے گھر پر حملہ ہوا, ہمارے گھر پر اٹیک ہوا, معصوم لوگ مارے گئے, اور ان کی والدہ بھی زخمی ہوئی, بلکہ شدید ترین متاثر ہوئی. انہوں نے کہا کہ اسی دن ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے, تو ٹی وی پر بتایا گیا کہ ہم نے دہشت گرد مار دیے ہیں, حالانکہ وہ حملہ ہمارے گھر پر, مراد سعید صاحب کے گھر پر ہوا تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کٹلنگ میں جو ڈرون سٹرائک ہوئی ہے وہ دہشت گردوں پر نہیں تھی, وہ عام لوگ مارے گئے ہیں, سیویلینز مارے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم صوبائی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے خلاف FIR کاٹی جائے, یعنی جو شہداء کو نہیں چھوڑیں گے, اور یہ شہداء ظاہر ڈی چوک والے ہیں, اور یہ جو شہید ہیں, پھر یہ جو کٹلنگ والے ہیں, انہوں نے کہا ان کے حوالے سے باقاعدہ سے FIR درج کی جائے, یعنی مقدمہ درج کیا جائے کٹلنگ میں جو بے گناہ شہید ہوئے ہیں اس کا. تو یہ FIR کیا درج کر سکتی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت, یہ اپنے آنکھ میں ایک بڑا سوال ہے. لیکن انہوں نے ظاہر مراد سعید صاحب نے شروع میں یہ کہا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے, کہانی وہ تم سے چھپائی گئی ہے, قسم خدا کی تمہیں جھوٹی کہانی سنائی گئی ہے, اور یہ تو خیر پاکستان میں پتہ چل چکا ہے. لیکن جو جنید اکبر صاحب نے تقریر کی ہے ناظرین, اس نے رونگٹے کھڑے کر کے رکھ دیے ہیں, اور یہ تقریر ویسے نہیں ہو سکتی. یہ ایک سوچ ہے جو کہ موجود ہے, عوام کے اندر غصہ ہے, اور جنید اکبر صاحب نے آج واضح وہاں پر سوات میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب تمہارا بندہ شہید ہوتا ہے تو اسے تمغے بھی دیتے ہیں, اور ہم تمہارے شہید کے اوپر فخر کرتے ہیں, اسے پھر پوری ریاست اس کی ذمہ داری بھی لیتی ہے. لیکن ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں تو تم انہیں شہید نہیں مانتے,
तुम उन्हें शर पसंद कहते हो। उन्होंने कहा कि आज के बाद डायनामिक्स बदल गए हैं, अगर तुम हमारे शहीदों को शहीद मानोगे तो हम तुम्हारे शहीदों को शहीद मानेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे शहीदों को शहीद नहीं मानेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी, यानी ये बात शहीदों तक पहुंच चुकी है। हम कितना ज्यादा कोलैप्स कर गए हैं, हम डिटेरियोरेट कर गए हैं, हम कितना ज्यादा नीचे चले गए हैं, हम सबको समझने की जरूरत है। ये बात अब शहीदों तक पहुंच गई है, लेकिन अभी तक एक बेटर सेंस प्रिवेल नहीं कर रहा। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत है और ये नफरत एक अमानत है, मैं आने वाली नस्लों को और ये नफरत ट्रांसफर करूंगा। तुम्हें गलत फहमी है कि लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा डर ये सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन इमरान खान ने मुझे हुक्म दिया तो मैं कसम उठाकर कहता हूं कि हम अब इस दफा गोलियां खाने के लिए आएंगे। हमने और मेरे वर्कर्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हमें मारोगे, हमारे ऊपर गोलियां चलाओगे, हमें इस तरह से घसीट कर जेलों के अंदर डालोगे। हमारा हक था एहतजाज करना, लेकिन तुमने हमारे ऊपर गोलियां चलाई है। उन्होंने कहा कि जनाब जब मेरी बारी आती है तो आप कहते हैं आइन है, लेकिन आप आइन से बड़े नहीं हैं, आपने भी आइन के नीचे आना है। अगर आप आइन का एहतराम करेंगे तो मैं आइन का एहतराम करूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं करूंगा। हमें अपने, उन्होंने उसके बाद कहा कि मैं अपने इदारों से नाराज हूं, मैं अपने इदारों के बड़ों से नाराज हूं, लेकिन मैं इन इदारों को ऑन करता हूं। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि ये जब रिटायर होते हैं तो फिर कनाडा, अमेरिका और बरतानिया चले जाते हैं, लेकिन ये इदारे हमारे इधर ही होते हैं और ये हमारे अपने इदारे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हम इस दफा निकलेंगे तो गोलियां खाने के लिए निकलेंगे, और तुम हमें ताना देते हो कि हम भाग गए हैं, तारीख गवाह है कि कौन भागा था। अगेन ये बड़ी तल्ख तारीख है, लेकिन उन्होंने कहा कि तारीख गवाह के कौन भागा था। हमने तुम्हारा मुताला पाकिस्तान पढ़कर फाड़ दिया है, हमने अब इमरान खान का मुताला पाकिस्तान पढ़ा है। हम आपको घसीटेंगे और घसीट कर आइन के नीचे लेकर आएंगे। इस दफा हम निकलेंगे तो तुम्हें मुजाहिमत के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। हम आपकी जेलों पर थूकते हैं, हम आपकी FIRs के ऊपर थूकते हैं। तो सख्त तरीन गुफ्तगू और बातचीत उन्होंने की है। मुराद सईद एक पूरी खबर पख्तूनख्वा के अंदर एक वेव पैदा कर चुका है। चीजें एक दफा फिर सड़कों की तरफ जाते हुए महसूस हो रही है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।